کیا بول رہے تھے؟ اوئے راجی اے ٹی ایم مار لی کی لینا؟ ہاں کوئی اے ٹی ایم وغیرہ مار لی تھوڑا جا مال مک گیا ہے جیب چو یہ بھی گل ٹھیک ہے انگلش کر لو ہو جا ہوگی کیش تے کر لو کیش کٹ دے یار کٹ دے کدے پیچھے تیرے کو منگی دے نا کٹ دے یار نہیں پہلے یاد دے دے یار تیرا بھروسہ کوئی نہیں ہے او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ من اور ترلا شرلا پایا ہے ہوئے 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 ہاں جی پانڈے پھر آ گیا سی ذیشان لگتا خرچہ کروائیں گا تو پھر ماسی تیری آئی کچھ اے کرتے پہ نے ابشر الحمدللہ اج پھر ماڑی قسمت مولوی اتھی چڑھ گئے مولوی پھر لے آیا پانڈیا چلے خیر کرے کی کردا ساڈے نال کی کردا وا ساڈے نال اج صفائی ماشاءاللہ دکھانا یار کیا خوبصورتی ہے یار ہاں جی پاکستان جہو جا ہوئے تو کیا بات ہے جی ادھر بھی تو ایتھے جانا کتوں جانا لینا کی رام جی ہاں جی ہے ماسی سامنے سامنے بات کر تمہارا بڑا تو ادھر تو شکر ہے ویڈیو کوئی بنائی سی کیمرہ سیدھا تھلے آ سی یار بھی بڑا پیارا ہے پوچھو پہلے کرنا پھر ڈائٹ آپ ہاں پہلے گزا جانا وا چلو بیٹھ پہلے گزا تو گزا سے پھر آواں گے یار بڑا پیارا ویو آ رہا ہے چابی تیرے کو ہے نا ڈرائیور ہوں میں کیا بات ہے یار ویو بڑا پیارا ہے ذیشان بھائی کمال ہے یار مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے اور گھر میں چلے آؤ کنے سنو اکی ویخ جاؤ میناراں وچوں گونج دیے او اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتے ٹر دریا لوگو کونین دوالی مکہ شہر نرالا اے مدینہ برکت والا اے انہاں شہراں دے وچ سوتا سونے باغ دا مالی اے مکے دنیو گلیو مدینے دنیو ڈلیو تساں رج رج تکیا اے جدی کمبلی کالی اے مکے دے مدینے دی کیا شان نرالی اے جتے ٹر دریا لوگو کونین دوالی اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت آواز ہے ذیشان بھائی دی ذیشان کوٹھی چیک کر کیسی پائی رہنے کوٹھی کی کھڑا کیتا لے فندق کا ہوٹل ہے ہوئی نا کی کھڑا کیتا لے ماشاءاللہ یہ بالکل میرا ہے مرلا بھی نہیں چڑھائی دی ہونی لیکن ویلا کا لکھا روپیہ کما رہے کھڑا کر چڑھا انہوں نے وہ بھی اتنا اونچا اے جیسی آگے نہیں اے رستہ جا رہے مدینہ طریق جدہ اے کبری تو کراس کرو گے چڑھا گا اوپر کبری سیدھا جدہ تو مدینہ رستہ سامنے مار بول دیں سائن بول دیں ہاں اے مخرج والے دیں اگر اے تو نکلو گے اے سامنے ان کاسا کبری ہے اے کیڑی ہے جو ٹرن ہو رہا ہے ہاں اج تک تیر بنیا رہا ہے اے مسویلا نو جاندی ہے ٹھیک ہے نا شارع ابراہیم خلیل ہے ہاں ابراہیم خلیل
ਸਿੱਧੀ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਮਿਸਕਿਲਾ ਨਫਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਵਲ ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰੇ ਹਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ रहे हैं गजा गजा माशाल्लाह भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ उनको बुला लेना उन्हें छुट्टा थोड़ा तंग करे हाँ इंशाल्लाह बुलाएंगे जल्दी बुला लो ना भैया गाड़ी रुकने की जगह नहीं है उधर मैं गजा। बस दस्ती जाऊंगा दस्ती वापस वो कहाँ होटल पे है? वो अभी हाँ अभी तो गजा में ना नहीं पार्किंग आपकी, में। आंटी जी वो किधर है अभी तो पार्किंग में है ना गजा में पार्किंग को आगे आ जाओ हाँ बाहर वहाँ। के लिए बोल दो किस तरफ बुलाना चाहिए हैं? किस तरफ वो बुलाना नीचे चाहिए मस्जिद जिन की तरफ जल्दी होगा तो छोटा चलान करता है, बाद में मसूल होगा मस्जिद जिन की तरफ ये वीडियो के अंदर जा रहा है पैगाम मस्जिद जिन की तरफ है हाँ उनको जल्दी आ रहे हो कुबरी क्रॉस करो नीचे आओ इसमें आई बवाजीर है ए मौलवी तो बवाजीर वाले बस लेके आ गए भैया तो छुट्टा ध्यान नहीं दे रहा जे तो 2-3 ग्राम भार सकना तो ले बस तू 5-6 साल 3000 भी नहीं कमाया यार ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਰਾ 15,000 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ अच्छा तो 3000 भी ला 15,000 ਸਰਫ ਦੇਖਾ ਸਾਤਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ कोई फर्क 15 नहीं ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸਸਤੀ ਗ੍ਰਾਮੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਆਪ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈਂ? ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮੂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਣਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ क्या जबरदस्त क्या बात मदीने दी कहते हो सुभान अल्लाह मुबारक हो उमर इब्ने खिताब आया उमर इब्ने खिताब आया खुदा से मैंने मांगा था इमरान भाई हाँ। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खिताब आया उमर इब्ने खिताब आया किसमें सच्ची दसी कितने जा रहे लिफ्ट जा रहे हैं भाई चांदियां गला पुकारिया कर अपने मालिक ਨੂੰ यकीन कामल पुकारिया कर उस मालिक ਨੂੰ किया कर तेरा नाम लिया टल ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ अल्लाह 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 तेरा नाम लिया टल ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ तेरे नाम विच मौला शिफावां ही शिफावां ने अल्लाह अल्लाह जिथे तेरे नाम दा वसे तख्त ते बैठाया सी हथी जिन्नू सुटिया सकिया भरावां ने हथी जिन्नू सुटिया सकिया भरावां ने अल्लाह तेरा नाम लिया टल ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਾਵਾਂ ने तेरे नाम विच मौला शिफावां ही शिफावां ने अल्लाह अकबर कबीरा हजरात तवज्जो फरमाओ जरा जनाब यूसुफ दौड़े उन्हें पिछों जी कुर्ता फड़ लिया ते खिच्चे चढ़ गल तो सुन यूसुफ कहंदे बीबी तेरी गल सुनने वाली है ही नहीं मैं किवें सुना तेरी गल सुनन दे लायक ही नहीं मैं पैगंबर दे जिगर दा टुकड़ा तेरा इरादा गलत है तू मेरा खानदान नहीं समझी